touch na. Say bye-bye kay Perry. Oh, magical world. Ay, ang ganda. No, you can wear. Wow. Wait, put your shoes on, yes. Ganda. No, put your shoes on. Your shoes off or shoes on? Ganda. Maganda. Ay, si Laura tong tuwa mag-touch sa mga paro-paro. Kaya nga, parang fantasy talaga. Ganda naman ito. Wow, yung puno. Oh. Chichi, you're supposed to. The upstairs, be. Anna, you're supposed to. Ang ganda. Hindi to so. Wow. Wow. Pag gasaboy siya ng ano, seesaw. Yeah, seesaw. Caterpillar, oh. And then let's go to the other rides. Wow. I know. Ang ganda, oh. Ganda talaga. Ang ganda. Wow! Sige nga, baby. Asas, ah. Like rat si Laura tsaka si Chai Chai, ah. Laura! Chai! Ganda talaga. Hold. Ang ganda, oh. Ganda. Gusto ko dyan, oh. Hmm? Oh. Yun, yun. Oh. Ayan, oh.
pag ginalaw mo. Ayan, gagalawin ko. Yun. May mushroom pa, no? Catch the fairies. Wow! Ang ganda. Wow. Ang galing. Ang ganda. Tulog ako di. Kaya, Makatulog tayo dito. ang ganda. Wow. Wow, ang ganda, oh. Sige, Chay. Sige, Chay. Chay. Wow. Bye-bye. Sana sina Laura. Laura. Wow, magic. Parang Encantadia. Encantadia. Nasa Encantadia si Mama. Mhm. 6 years old ka din, Ma. Mm. Sige be, sige be. I was walking there in two. Bye-bye.